फ्रेंड्स, इस वीडियो हमारे चैनल का रिव्यू के लिए बनाया गया है और इस वीडियो 2018 का हमारा लास्ट वीडियो है। तो फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन, रेड बटन पे क्लिक कीजिए और पास में बेल के आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आप पा सकें हमारे लेटेस्ट अपडेट्स। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको हमारे इस वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और पास में बेल के आइकन को दबाएं ताकि आपको मिल सके मेरी अपडेट्स सबसे पहले।